Halo, salam jumpa pemirsa. Anda menyaksikan Sinpo Dunia. Beragam informasi telah kami himpun untuk Anda. Bergabunglah dalam Sinpo Dunia, saya Syem Hakung bersama Anda. Kita masuk ke informasi pertama di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden akhirnya menjelaskan kepada rakyat alasannya mengurungkan niatannya mencalonkan diri kembali dalam Pilpres tahun ini. Ia juga menjelaskan berbagai isu dan juga tantangan bagi Amerika Serikat. Dalam pidato pertamanya sejak menyatakan mundur dari pencalonan kembali dalam Pilpres, Presiden Joe Biden menjelaskan alasannya tiba-tiba mundur juga mengangkat 5 dekadenya sebagai pejabat publik. Menurut Joe Biden, Amerika Serikat perlu pemimpin baru dengan energi baru untuk menghadapi tantangan masa depan. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. But there's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Biden menyebut wakil Presiden Kamala Harris yang tengah berkampanye sebagai capres sebagai tokoh berpengalaman, tegas, dan kapabel. Biden sama sekali tak menyebut nama lawannya dari Partai Republik, tapi analis bisa membaca siapa yang dimaksud oleh Biden. He talked about polarization, he talked about violence and political violence. Those are all things that harken back to Donald Trump and his presidency. He talked about the threats facing the nation when he first took office, January 2021. And so that was certainly about Donald Trump. But yeah, this wasn't a place for him to talk about Donald Trump. It wasn't a place for him to give a campaign speech. Lewat akunnya di media sosial Truth Social, Donald Trump merespons pidato Biden yang disebutnya susah dimengerti. Trump mengatakan Biden dan Harris adalah sosok yang memalukan bagi Amerika. Dalam pidatonya, Presiden Biden menyebut sejumlah tantangan domestik yang masih harus diatasi, termasuk kesetaraan hak dan kekerasan bersenjata. Sementara untuk beragam persoalan luar negeri, Biden menyebut berlanjutnya perang di Gaza dan Ukraina, serta sikap Tiongkok yang semakin agresif di Indo-Pasifik. Isu-isu luar negeri seperti ini menurut analis tak lepas dari perhatian calon pemilih. That's really the concern I think people will have is how does a lame duck president deal with foreign policy crises? Analis mencermati, orang sering lupa bahwa masa jabatan Biden masih sekitar 6 bulan lagi. He's like an athlete that is going to make the Hall of Fame and is retiring and, gets the cheers from the crowds finally, for a long 50-year tremendous career. Pencalonan Kamala Harris sebagai capres Partai Demokrat bakal dilakukan dalam konvensi Partai Demokrat di Chicago pada Agustus. Sejauh ini, ia telah mengantongi cukup banyak delegasi untuk maju. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita ke informasi selanjutnya. Keselamatan di transportasi umum menjadi sorotan di Amerika Serikat belakangan ini. Dengan banyaknya kriminalitas dan juga kekerasan yang berdampak pada penumpang maupun pengemudi. Beragam solusi pun digulirkan di beberapa kota yang mengalami peningkatan tindak kejahatan. Insiden penembakan yang terekam ini terjadi pada Agustus 2023. Tapi supir bus yang mengalaminya masih ingat kejadiannya. A guy came from running in the back of that alley, jumped on the bus and said, get down, get down. Another car came around the bus, did a 360 and started coming towards the bus. It happened right here. Bullets went through that house too. Leticia sendiri tidak tertembak, tapi ia mengalami luka akibat kaca yang pecah. Yang lebih parah lagi, pukulan terhadap kesehatan mentalnya. Ia sempat tak bisa keluar rumah selama 3 pekan dan baru berangsur mengatasi rasa trauma setelah sesi konsultasi harian dengan psikolog yang ditanggung Dinas Transportasi yang mempekerjakannya. I guess my main thing is just to make sure my passengers are safe. I got kids on this bus. I got elderly people on my bus. I really wasn't, it didn't even dawn on me that, hey, I'm sitting right up front.
Pengalaman Leticia juga dialami banyak pekerja transportasi umum lainnya di berbagai kota di Amerika Serikat. Transit workers, especially bus drivers, have some of the highest rates of heart disease and high blood pressure of any occupation in studies done around the world. So have higher rates of psychological issues, anxiety, burnout, depression. Saat darurat pandemi COVID, banyak orang menghindari kendaraan umum, sehingga supir yang masih bekerja lebih rentan terhadap kekerasan. Dengan berakhirnya darurat pandemi, kekerasan terhadap pekerja transportasi tak juga turun. A lot of our transit agencies are underfunded and therefore understaffed, so the workers that work there have to work overtime or the split shifts. Di kota New York, selain dukungan psikolog, serikat pekerja setempat menyediakan kelas yoga, meditasi, dan relaksasi gratis. You're pretty much worried about everything at every moment of every day, at every time. So you don't really get a chance to relax. You don't get a chance to stop thinking. To actually be able to sit down and not think about life for a second, it's really good. Menurut pantauan kantor berita Associated Press mengutip data federal, aksi kekerasan terhadap pekerja transportasi umum memuncak pada 2023, meningkat 47% dibandingkan angka 2020 dan naik 4 kali lipat dibandingkan data 2011. Peningkatan aksi kekerasan dan kriminalitas di transportasi umum di berbagai kota mendapat beragam respons. Di Washington DC misalnya, ada penambahan staf keamanan yang kemudian masuk ke kereta bawah tanah. Lalu di New York, bahkan dikerahkan Garda Nasional untuk ikut mengamankan sistem subway atau kereta bawah tanah setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berpidato di hadapan sesi gabungan Kongres Amerika Serikat memunculkan demonstrasi besar di sekitarnya. Demonstran menyoroti pidato yang disampaikan oleh Netanyahu. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di area gedung Capitol Amerika Serikat. Ini adalah gedung Kongres di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat. Anda bisa lihat di belakang saya sejumlah pengamanan yang dilakukan berlapis di daerah Kongres ini untuk memberikan pengamanan di area Kongres, terutama mengantisipasi gelombang demonstrasi yang hadir di Washington DC saat ini. Di belakang saya ini kebanyakan adalah demonstran yang pro-Palestina dan memberikan tuntutan-tuntutan termasuk menghentikan perang yang terjadi di Gaza saat ini dan juga gencatan senjata, juga mengakhiri dukungan Amerika Serikat atau pemerintahan Biden terhadap Israel. Berikut pernyataan dari sejumlah demonstran yang diwawancarai VOA. This demonstration has a very specific message to Benjamin Netanyahu that he is unwelcome in the United States of America. Just to end it, ceasefire. That's all we ask, and we've been asking that selama 9 bulan. We have thousands of people out here today to protest Netanyahu, to protest the U.S. government. Selain demonstran pro-Palestina, juga ada demonstran pro-Israel yang hadir di Jalan Washington DC. Walaupun jumlahnya sangat jauh kecil dibandingkan demonstran pro-Palestina, mereka menyampaikan dukungan terhadap Israel dan juga menyampaikan sejumlah permintaan terutama untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Yes, we want ceasefire. We know that the only way to get the hostages back, to get my son back, is through a deal. My demand is to release the hostages right now, to ask or demand that Hamas surrender. Dalam pidatonya yang disampaikan pada pukul 2 siang waktu Washington atau waktu setempat, Netanyahu kembali meminta dukungan kepada Kongres Amerika Serikat yang menjadi sekutunya yang paling kuat dan paling dekat saat ini. And as we defend ourselves on all fronts, I know that America has our back, and I thank you for it. Dalam kunjungannya kali ini, Netanyahu juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joe Biden dan juga Wakil Presiden Kamala Harris pada hari Kamis esok setelah ia berpidato. Sementara dari platform media sosial Truth Social yang dimiliki oleh Donald Trump menyampaikan dia akan bertemu dengan Benjamin Netanyahu pada hari Jumat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Taris Iman, VOA. Pemirsa, sebagian Amerika Serikat kembali dilanda gelombang panas meski tak se-ekstrim sebelumnya. Banyak warga yang biasanya menghindari panas, namun di sebuah destinasi wisata gurun, pengunjung justru mencari panas dan menguji ketahanan tubuh mereka.
Death Valley secara harafiah artinya lembah kematian, tapi setiap tahunnya Taman Nasional Death Valley di perbatasan dua negara bagian, yaitu California dan Nevada, didatangi 1 juta lebih orang. Actually, it's burning my lips and my legs because I'm very white. Aktivitas favorit warga saat berkunjung adalah mengambil foto dekat termometer raksasa di Furnace Creek yang tercatat sebagai tempat terpanas di permukaan bumi dengan rekor suhu udara tertinggi hampir 57 derajat Celcius pada 10 Juli tahun 1913. So behind us we have this displaced thermometer here at the Furnace Creek Visitor Center, which is a great place for people to take a picture with and record a bit of this memory of the extreme heat that they got to experience. Yeah, we find that in the summertime, this is an incredibly popular place to be. Staf Taman Nasional mengakui termometer raksasa di Death Valley tak 100% akurat. This thermometer has a probe in the back of it that includes a little bit of radiant heat that's coming from the metal structure and also the building. So this one usually displays a couple degrees hotter than what the official temperature actually is. Tapi bagi turis yang datang, mereka tak menyia-nyiakan kesempatan untuk berfoto. You know, how many people in the world can say they've been to the hottest place in the world? It's almost like climbing Mount Everest. How many people can say they actually climb Mount Everest? I take a weird sense of pride in it, like being like an adventurer that, you know, I can handle. I've been in northern Vermont in the wintertime in -20, and now I've been in the hottest place in the world. Sejak 2020, termometer raksasa ini diberi tambahan catatan dalam Celcius. Ini karena banyaknya turis mancanegara yang juga datang ke Death Valley. It's hard to portray how hot it is when you speak to people back home. So, I mean, that's an indicator, isn't it? Take the picture, there's the temperature, 51. People, I don't know, they might have been hot before, but 51 is really hot. Sepanjang musim panas tahun ini, beberapa gelombang panas melanda wilayah Amerika Serikat dan suhu udara mencapai rekor baru di sejumlah titik. July is definitely one of the hottest months, but I would say the length of heat is definitely something that we're starting to see happen more often with each coming summer. We're having lengthier heat waves with temperatures that are challenging records, so it just feels like every year it's getting hotter and hotter. Akhir Juli, gelombang panas melanda bagian barat Amerika Serikat. Setelah sebelumnya, pantai timur juga terkena pada pertengahan Juli dan sempat mencapai suhu udara tertinggi bagi berbagai kota, termasuk Washington DC. Washington DC suhu udaranya sempat menembus 40 derajat Celcius dan hanya 12 kali sebelumnya sepanjang sejarah modern ibu kota AS mengalami suhu udara setinggi itu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo Dunia. Kita lanjut dengan informasi konsep taksi terbang telah banyak dikembangkan. Bahkan hingga diuji coba penerbangan, banyak yang mempertanyakan kapan konsep ini ke layanan di dunia nyata. Ada yang mengatakan tahun 2025 dan ada juga yang belajar dari pengalaman peluncuran teknologi lain seperti mobil swakemudi. Perpaduan antara industri dirgantara dengan industri otomotif menghasilkan kendaraan jenis baru, eVTOL, singkatan kendaraan bertenaga listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Sebagian dirancang untuk menjadi taksi udara listrik alias e-taxi. Supernaut, perusahaan mobilitas udara yang bermarkas di Washington DC, adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan kendaraan eVTOL. It is an all-electric aircraft that has about a 60-mile range, flies at about 120 miles an hour. Will take you short distances with respect to flight, but get you across traffic, across town with ease and comfort. It'll have safety of an airliner, so it'll fly it'll be extremely safe and change the way we move around big urban areas. Ini pula yang ditawarkan Lilium, perusahaan Jerman yang membuat modifikasi lain dalam konsep eVTOL. It's not driven by rotors, it's driven by fans. Flies on batteries, has 14 meters wingspan, is 8 meters long, weighs 3.3 tons. It can transport 6 people over 175 kilometers at a speed of 250 kilometers an hour. And the cost is so low to operate that you can offer a ticket price per kilometer of less than $2. Di New York, layanan taksi terbang Joby rencananya akan diluncurkan mulai 2025 dan telah mendapatkan persetujuan awal dari regulator FAA atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat.
Tapi kapan kendaraan eVTOL bisa beralih dari sekedar prototip masih diperdebatkan. They're extremely popular from a design standpoint, from a concept standpoint, but in terms of actually productionizing them and building large numbers, that's many years away, if ever. So it's kind of one of those things people like to talk about, but there's not a lot of commercial activity associated with them. You know, there are people who are looking to commercialize flights in 2025 or 2028. So when it really, it comes to market, so as a kind of real world solution, kind of might be 2030. But not. I've previously worked in some of the driverless car research, and we've been saying it's kind of 10 years away for driverless cars for the past 20-30 years. So it's always one of those kind of like movable deadlines. And I think it's got, it really is linked to whether people want to use the products and services. Seperti banyak teknologi lainnya, sertifikasi berfokus pada keselamatan penumpang. Pada saat yang sama, investor juga harus dipuaskan dengan target pengoperasian di depan mata, agar pengembangan teknologi eVTOL terus mendapat pendanaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana cara memasak tradisional menjadi salah satu sumber utama polusi udara rumah tangga di Afrika Sub-Sahara. Kini sebuah inisiatif di Kenya melakukan penyempurnaan tungku tanah liat tradisional agar lebih efisien dan juga hemat energi. Di pasar lokal di Nakuru, sebuah kota di wilayah lembah Rift di Kenya, Josephine Abongo sibuk melayani pelanggan di toko tungkunya. Josephine memproduksi dan menjual tungku hemat energi dari tanah liat yang menurutnya merupakan penyempurnaan terhadap teknologi memasak dengan api terbuka yang banyak dipakai di pedesaan di Kenya. So what we are doing ni kuleta ile tradition isiachwe, but sasa it's in a improved way, in a digital way. Iweze kutumika mpaka town na to save miti, to save mazingira, to save afya yetu, to save pia mifuko yetu, kwa sababu sahii economically watu wanalia pesa ni kidogo. Proyek ini dilaksanakan oleh Practical Action, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pembangunan. I think it's becoming a talk that we are moving the discussion towards ensuring that our local people transit from the traditional cooking solutions to the new cooking solutions that save their lives. Menurut para ahli kesehatan, asap dari memasak membawa risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi warga pedesaan di Afrika Sub-Sahara. Data dari Kementerian Kesehatan Kenya memperkirakan 21.500 kematian dini terjadi setiap tahun akibat polusi udara dalam ruangan yang dipicu kegiatan memasak. The use of firewood, as we know when it burns, that smoke is direct. It's worse than even when you smoke because there is a filter. This is the primary use of the smoke, which has a lot of effect in the lungs. Tidak seperti tungku tradisional, perangkat ini lebih baik karena dirancang sedemikian rupa sehingga api diarahkan langsung ke panci masak untuk menghindari pemborosan panas. Kompor ini juga hanya memiliki satu lubang untuk arang dan kayu bakar, bukan 3 lubang, dan dibuat dengan lapisan tebal yang terbuat dari tanah liat khusus untuk konservasi panas. Semua faktor ini membuat tungku lebih efisien hingga 40%, sehingga mengurangi konsumsi kayu bakar dan arang. Menurut Practical Action, sekitar 200.000 tungku telah disempurnakan dan dijual oleh lebih dari 300 usahawan. Pusat Pelatihan Kejuruan Kagoto Danji adalah salah satu lembaga yang telah mengadopsi teknologi memasak yang lebih bersih ini. Dan langkah ini telah membawa penghematan biaya. We used to have a full ton, a lorry of firewood a term. But the way I've implemented it, I've saved almost 80% of that, which is a plus for us. Konferensi Badan Energi Internasional di Nairobi tahun lalu menyerukan percepatan akses universal terhadap memasak yang lebih bersih melalui insentif dan subsidi pemerintah. Kenya sendiri bertujuan mencapai 100% akses terhadap memasak bersih pada tahun 2028 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana chiropraktik belakangan menjadi pengobatan alternatif populer, terutama di media sosial. Salah satu ahlinya, Tyler, berpraktik di Newport Beach, California. Tyler, yang berdarah Indonesia dan sekaligus Amerika Serikat ini pun menjadi langganan bagi selebritis lokal dan juga internasional. Okay, you're not gonna fall, I got you, okay? I'm gonna come right. Di tempat prakteknya di Newport Beach, California, Tyler Bigenho menyesuaikan tulang-tulang pasiennya. Right there. Nice. Tyler buka praktik sejak lulus pendidikan chiropractic di Southern California University sekitar tahun 2019 lalu. So, growing up, my dad, he had the worst back in the world. He would always bend over, ugh! And then we'd be like, oh, we got to take him to the chiropractor again. So that was my first experience with the chiropractor. Combine that with learning that I can feel things and I can feel things that other people can't. I studied neuroscience. I really love how the nervous system works in conjunction with the brain. And when I looked at my career options after undergrad, when I saw chiropractic, I was like, oh yeah, for sure, 100%. Tak sedikit pasiennya adalah selebritis. Agnes, Luna Maya, Rosa. Actually, Nikki came in. I didn't even know who she was. You know, she didn't even hit me up before. She just booked as a client. She just came in and she was just like, I need to get this album out really soon and I'm really stressed. Popularitasnya melejit sejak ia menggunakan platform media sosial untuk memperkenalkan bisnisnya. Jadi banyak sekali pesor-pesor dari tanah air datang ke sini minta diantar ke tempatnya dia. Memang saya pernah menikmati lah ilmunya dia, enak sih badan setelah dikeretek. Bunyi bisa 200-an ya harganya ya. 200 lebih ya, $200 lebih kan kalau dikonversi sekitar 3,5 juta. Tidaknya Tyler itu sudah punya izin resmi ya. Jadi ini bukan hanya sekedar kretek-kretek itu, dia punya ilmunya. Tyler yang berketurunan Indonesia dari sang ibu pertama kali mengunjungi Indonesia pada September 2023 dan mendapati banyak yang bisa ia bagikan sebagai chiropractor di Indonesia. Lewat profesinya, Tyler ingin lebih memperkenalkan chiropractic sebagai pengobatan tambahan yang aman. There are risks involved with anything, you know? If you look at the numbers of an accident, the odds of an accident happening during a chiropractic adjustment, you should never get into a car because the odds of you getting hurt in a car are astronomically higher. Dari Newport Beach, California, demikian laporan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita di Sinpo Dunia kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Sinpo Dunia Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Saya Syam Hakung, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.